Apa kabar semua? Amin. How are you all? Praise the Lord. God is good. And all the time. Saya berdiri di hadapan saudara karena suami saya sedang on a flight dalam pesawat menuju ke California. Jadi waktu hari apa itu, dia bilang ngana yang khotbah. Kita bilang kita pere rating gitu. Nggak tahu kita pere. He told me to preach, and I said that my rate is too high. And I'm saying this not because I have a rate. Saya mengatakan ini bukan karena memang saya punya harga, tapi saya itu paling nggak suka kalau disuruh khotbah, saudara. Nggak nyaman gitu, karena saya itu bukan pengkhotbah. Tapi kalau saya dipercayakan untuk khotbah, saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya khotbah, itu berarti Tuhan mau bicara sesuatu. Harus ada sesuatu. Kalau enggak saya nggak mau, saya bilang sama Tuhan. And I said to the Lord, if you want me to preach, if I'm allowed to preach, there must be something that you are speaking to me and I have to share it. Kalau enggak saya nggak mau. If not, no Lord, I don't want to, because this is not my place. This is not my place to preach. I'm not comfortable. I'm not a preacher. I told the Lord that, and I did not say that to my husband. Tapi saya bilang, oke, saya siap. Dan welcome back, Kit and Trace. Haleluya. Saudara masih kenal dorang? Welcome back, Kit and Trace. Saudara tahu penyertaan Tuhan atas mereka itu sempurna, saudara. You know that God's protection over them, it's mighty. Because they left Turkey on what, Saturday? Was that a Saturday? And then what? 2 a.m. And then the earthquake happened on a few days later. Ya, saudara bayangin waktu mereka pergi ke Turki dan kita dengar tentang gempa bumi. Aduh, saudara, lemes. Ternyata mereka baik-baik. Puji Tuhan, mereka keluar dari Turki beberapa hari sebelum gempa itu terjadi. Jadi itu penyertaan Tuhan. Itu benar-benar God's protection. Truly is amazing over all of us. Amen. Therefore, every time you guys or any of you wants to go out vacation atau kemana saja, tiap kali saudara ada yang mau pergi vacation atau pergi kemana, Mbok ya kalau bisa pamit supaya kita bisa doakan. Kalau enggak kita nggak tahu, saudara. Tiba-tiba udah dilihat di Facebook loh, udah floating di pool, infinity pool di Singapura, gitu. Jadi, so we would please next time if you want to have a plan to go somewhere, please let us know. So that we can pray for you, so that God will protect you. Because otherwise we would not know where are you going, what you're doing, and all of a sudden I see you on Facebook floating on an infinity pool in Singapore. So, I don't know, but we appreciate it if you tell us so that we can pray over you. Amen. Nah, saudara, saya di sini tidak sendiri. Jadi ada yang tadi bikin saya nervous waktu Pak Andi suruh saya khotbah. Ngana khotbah dalam bahasa Indonesia. Oh Tuhan tolong. Nanti ada satu orang yang menerjemahkan. Jadi yang bikin saya juga agak nervous. Karena sudah bertahun-tahun saya menerjemahkan khotbah dalam bahasa Inggris, tiba-tiba sekarang saya harus ngomong bahasa Indonesia. Jadi saya harap saudara bersabar sama saya ya. Kasih karunia Tuhan cukup bagi saya. Haleluya. When my husband asked me to preach, he said that you're gonna preach in Indonesian. And I'm like, oh God, help me. Because someone else will translate it for you. So that makes me even more nervous, because over 20 years, my job is to be in the back. Even when I first started in New York, my job is to translate every single week to translate. So please bear with me. And I want to call Dan
To come forward. Haleluya. Haleluya. So, Dan will help me. Dan akan bantu saya dalam bahasa Inggris. Atau kebalikan aja, kita gantian aja ya. Jadi Pak Andi tiba-tiba waktu itu telepon dia. Dan dia bilang, Dan. Ya, Pastor Andi telepon dia. Dan ngomong apa dia? What did Pastor Andi say to you? Would you mind to translate in English for next week's service? Oh, oke. Terus kamu bilang apa? Absolutely. Nah, itu yang dia bilang. Dia nggak nanya, oh, why, apa, langsung absolutely. Jadi, haleluya. Tidak ada keraguan, tidak ada pertanyaan. No doubt, no questions. Haleluya. Doakan kami berdua, saudara. Haleluya. Pray for both of us, please. Haleluya. Jadi, sekali lagi seperti yang tadi saya doakan. One more time for what we pray earlier. Waktu kita nyanyi lagu itu, When we sing the song, we want nothing else but you. Kita tidak mau, kami tidak mau apapun selain Tuhan. Dan kita ada di masa di mana kita melihat ada banyak kegerakan Tuhan di mana-mana. we are here in the time when we see movement of God everywhere. Mulai dari di Wilmore, Kentucky, Asbury University, Start beginning at Wilmer, Kentucky, Asbury, Kentucky, and then ada lagi Purdue University, at Purdue University, dan bahkan di Windham yang kemarin Pak Andi pergi. and Wyndham when Pastor Andy went for last week. Saya renungkan Tuhan, kapan giliran kami? We meditate and pray like, when is our turn to have that revival? Kapan giliran kami Tuhan? When is our turn, Lord? Tapi ternyata kita nggak akan bisa punya kebangunan rohani tanpa ada kehausan, tanpa ada kelaparan. We will never have revival without hunger, without thirst for God. Terus saya tanya, Tuhan gimana caranya supaya bisa lapar? Gimana caranya supaya bisa haus? How do we have that hunger? How do we have that thirst for God? I ask God that. Saya tanya itu sama Tuhan. Saya tanya terus, saya tanya terus, saya tanya. Saya sudah menjadi gembala udah cukup lumayan. I keep questioning God for a while, and I've been a pastor for some time. And to be honest, secara jujur saudara, saya belum puas And to be honest, I haven't been satisfied dengan apa yang saya lihat. with what I see so far. Karena sepertinya kita ada dalam suatu roda kehidupan kekristenan yang rutin itu terus. Hari Minggu ke gereja, terus udah minggu depan see you next week, happy Sunday, see you next week. Terus lagi sama lagi terus menerus. Seems like we're stuck in the routine, the wheel of life that's just on and on, repeating Sunday, back next week, Sunday, is nothing changes, nothing's going on further than that. Oh, actually, boleh nggak ada yang bisa ambilin dia ini stand, get a stand for Dan? Boleh, terima kasih. You have your Bible with you? Electronic Bible? Yeah, whatever. Yeah. Okay. Thank you. Banyak asisten hari ini ya. Banyak asisten. Siapa yang next mau melamar kasih tahu. Nervous. Oh, thank you. Wah, San, kalau giliran aku rendah banget, San. Giliran dia ditinggiin. Anas, thank you, San, thank you. When it's my turn, this thing was so low, like right there. When it's his turn, it's so high up here. So I can hide. No, he's trying to tell me something. No, it's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa, thank you, San. Thank you, sir. Hallelujah. It's fine. Makanya. So, kembali kepada tadi saya bilang sepertinya kok kita gini-gini aja, kita kembali ke rutinitas. Back to where we were. Why we always go back to this routine, the daily routine that we're in. Dan waktu dengar pujian tadi itu dinyanyikan,
ini pujian ini dinyanyikan, ditulis out of desperation, dan lagu ini dinyanyikan di banyak konferensi. Dan waktu saya lihat orang menyanyikan lagu ini, mereka benar-benar bilang, Tuhan, nothing else, kami cuma mau Tuhan. When this song is written, it's about desperation for God. When it's all about like, Lord, we're really longing for you. Are we there yet? Apakah kita sudah ada di poin di mana kita benar-benar datang ke gereja karena benar-benar haus? Have we come to a point to where we really, really thirst and hunger for God? Bukan karena kita mau ketemu Susi, bukan kita mau ketemu Lily, mau ketemu Mark, mau ketemu Ricky, mau ketemu siapapun. Bukan karena itu, tapi karena benar-benar kita mau ketemu Tuhan. Kita mau ada perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. It's not because we just want to meet our friends, our brothers and sisters, Sushi, Mark, Ricky, and all that, or I really want to see God when we go to church. Ini udah 2023, saudara. Jadi saya doa, Tuhan, lakukan sesuatu di gereja ini, lakukan sesuatu, do something, Lord. This is 2023. Lord, please do something for us. This is end time. Time is close. We got to get ready. Saya nggak bisa gini-gini aja, saya nggak mau gini-gini aja. Gereja Tuhan tetap aja seperti ini. It's not enough to be just like this, ordinary. It's not enough to be just like this. Saya nggak bisa melihat atau mendengar, Bu, yang ini udah nggak mau ke gereja karena tersinggung sama si itu. Bu, yang satu ini ngambek karena ini nggak dijadwal. Bu, yang satu ini tersinggung. Bu, yang satu ini. Itu terus yang kita dengar. I'm sick and tired kind of hearing like people complaining, like complaining about the dramas and all that going on. Ma'am, this problem is this, that, so on and so forth. Ya, drama. This is not a house of drama. This is a house of healing. Amen. Jadi please. Doa saya supaya benar-benar ini bukan, saudara ini adalah bukan bayi Kristen lagi, bukan remaja Kristen lagi, tapi Kristen yang sudah dewasa, saudara. Kalau sudah ditinjau dari tahun demi tahun, kita harus sudah ada di poin itu, sudah menjadi orang Kristen yang dewasa. My prayer is, so we're not a childish teenage Christian, but a mature adult Christians. This is our time to be in right now, to be a mature Christian. Saya sudah menyiapkan sesuatu, tapi kok yang saya sampaikan justru beda gitu loh. I prepared something else, but turns out what comes out is different. So. Ya, waktu saya melihat keadaan kita, saya merasa kita perlu ada yang namanya tuh haus, ada yang namanya lapar, ada yang namanya Tuhan, kalau bukan Tuhan udah deh nggak mau lagi. I come to the point where I see it's only about you, Lord. If it's without you, I don't want. It's all about you, God. Kan tadi saya sudah bilang, saya ini nggak nyaman kalau disuruh khotbah, saudara. Saya ini bukan pengkhotbah. Tapi saya baru disadarkan bahwa kita ini, saya dan Pak Andi, itu siapapun yang berdiri di sini, kita hanya a messenger. Kita hanya, kurir ya. Apa sih messenger? What is messenger? Pengantar. Pengantar berita. I'm not comfortable as a preacher. I'm not a preacher type, but we are just the deliver messengers for the Lord to His people. So, tugas saya di sini adalah untuk mengantarkan berita, untuk menyampaikan berita, dan tugas saudara itu mendengar. My job here then is to preach the word, to give the word of God, and your job as congregation is to listen and receive. Apakah saudara terima atau enggak, itu terserah saudara. Ya Whether kan? you guys receive it or not, that's up to you guys in the end. Ada yang di sini datang, oke, aku terima. Ada juga yang kayaknya khotbahnya bukan buat aku. Kayaknya bukan saatnya aku melakukan apa yang disampaikan. Different types of people. Some will say, oh, this message is for me. I receive it. Some say, nah, that's not for me. It's kind of not working out. You don't receive that. So that's kind of how. It's all up to you. Itu semua tergantung saudara karena saudara punya pilihan.
betul. You, in the end, have the choice to receive it or not. Tapi suka nggak suka saudara, saya ada di tempat ini, saya berdiri di hadapan saudara, saya menyampaikan apa yang harus disampaikan, apa yang saya terima dari Tuhan. Whether you like it or not, I have to deliver the word of God, the message of God for His people. Jadi kita semua memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, amin. We all have different functions in church to operate in. Right, we all have different parts to play in our church. Jadi saya harap saya pulang dengan aman, saudara. I hope I can. Yeah. So, yeah, I hope nobody mess with me when going home. So. Well, he elaborated, mess with me. Haleluya. Jadi semua yang saudara dengar di gereja tentang pengampunan, tentang kebaikan Tuhan, tentang keselamatan, tentang surga, tentang neraka, tentang pengampunan dosa, itu semua hanya saudara bisa dengar di gereja. So whatever you talk, if you hear about forgiveness of sins, preaching sins and all that stuff, it's only you can get it in the church. Saudara nggak bisa dengar itu di tempat kerja saudara, saudara nggak bisa dengar itu di rumah, saudara nggak bisa dapatkan itu di gym, atau di bengkel, atau di restoran, nggak saudara. Saudara dapatkan di gereja. You will not get any of it anywhere outside, at work, at home, in the world. You will not get none of the word of God outside of the church. Yeah, it's only in the church. Dan di dalam rumah Tuhan juga, tugas kami sebagai gembala adalah mengajarkan kepada saudara kehidupan kekristenan. Bagaimana orang Kristen harusnya hidup. And it's my obligation within the church to deliver the message on how to live as a Christian. How to live as a Christian. Jadi yang sekali lagi saudara bisa dapatkan semuanya itu di gereja. Kalau ada yang mau menikah, pasti cari misalnya jemaat ya. Mereka mau menikah, pasti yang pertama kali mereka cari adalah kami. Karena apa? Mereka perlu untuk counseling. Karena di luar sana, kalau saudara pergi ke Dover McConnell Center, itu nggak ada marriage counseling, nggak ada, saudara. First thing is, for example, if you're looking for marriage counseling, if a couple would like to marry, you will only look and get it at church with the pastor. You will not get it outside for marriage counseling. Itu hanya satu kecil dari sesuatu yang saudara bisa dapatkan di gereja. Dan di sini juga kami ajarkan bagaimana saudara harus hidup rukun dengan satu dengan yang lainnya. Kita ajarkan bagaimana saudara harus mengampuni. Kita ajarkan bagaimana saudara harus belajar memberi, belajar mengembalikan perpuluhan, belajar berdoa, belajar berpuasa, semuanya saudara. That's a lot to it. That's just one example about marriage, but there's a lot to it. When you're at church, learn how to give, learn how to fast, learn how to praise and worship, and all that entails. Ya, jadi just like he said, we do our parts, we learn how to worship, we learn how to give, we learn how to live in unity with one another, we learn how to forgive. It's not easy. Kita belajar untuk memberi, mengampuni. Nggak gampang ya? Ya, nggak gampang saudara. It's not easy, especially terutama untuk apa? Untuk daging, ini nggak gampang. To do all those is not easy for the flesh, for carnal. Dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan apa? Paskah. Soon we'll enter into Passover season. Tanggal 9 April adalah hari Paskah. April 9th is Passover or Easter. Dan kita ada di masa-masa di mana kalau orang Katolik sekarang ini mereka sedang berpuasa, mereka sedang ada dalam Minggu Kudus yang dikatakan kalau dalam bahasa di sini itu Lent. We are, especially for Catholic, we are entering in the season that's called the Holy Week. What is called? Lent. Lent. Ya, L-E-N-T. Which is called Lent, yes. Ya, jadi saudara, kita ini di masa-masa di mana kita lagi mau masuk ke bulan di mana Tuhan Yesus sebentar akan naik ke kayu salib. Mengingat dan mengenang bagaimana Yesus naik ke atas kayu salib. Tetapi dia tidak stay di situ. Dan dia pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan itu adalah hari kemenangan kita sebagai orang Kristen. We're entering a time where we remember Christ sacrifice on the cross. This is his victory. He don't die on the cross, but he resurrect and alive. Dan saudara kalau
saudara dari kecil sudah menjadi orang Kristen, saudara tahu bahwa perjuangan Yesus naik ke atas kayu salib itu nggak gampang, saudara. If we know from childhood He sacrificed to go in through it all, to do the cross, it's not an easy task. The journey to the cross is not a stroll in the park for Jesus. Perjalanan ke kayu salib nggak gampang ya. Nggak gampang, penuh dengan air mata Full of dan tears dan bahkan darah. and blood. Dan dia lakukan itu semua untuk saudara dan saya. And He did it all for us, for you and me. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita sudah tahu bahwa dia lakukan semuanya itu, dia tanggung salib yang beratnya minta ampun, dan dia harus jalan mengikul salib. Dan dia tanggung itu untuk kita. Bagaimana dengan kita? He knows He endured the cross and He know it all from the beginning. He did it for what about us? How we respond to it? Apakah kita pikul salib setiap hari? Do we carry our cross daily? Apakah kita salibkan daging kita? Do we crucify our flesh? Saya renungkan setiap kali ada misalnya ajakan berpuasa, itu tuh paling susah, saudara. Every time I heard about a calling to do fasting, I'm struggling with that. I see there's a struggle to accept that. Saya bergumul untuk menerima itu. Karena saya melihat buat apa puasa kalau kita nggak perlu. Because I kind of see it like, what's the point of fasting if we don't really need it? Benar nggak? Is it true or not? Saya nggak tahu saudara bagaimana waktu saudara mau datang ke Amerika, saudara berdoa puasa nggak untuk dapat visa? Nggak usah angkat tangan, nggak usah angkat tangan. I don't need to know. For Tapi those Indonesians who want to ingat-ingat aja. come to the US, do you guys pray and fasting first to pray before you pray and ask for the visas? Is that no need to be straight, but yeah, that's kind of. Karena waktu sekitar tahun 2000, tahun berapa tuh? 2000, 2001, 2002. Saya waktu itu jadi sekretaris di gereja di New York. In about the year 2000, 2001, I was a secretary in New York GBI Church. And I see, dan saya melihat waktu itu kan zaman laki-laki tuh harus register ya. Setiap orang itu harus didaftar sehingga ujung-ujungnya tuh harus urus surat. At that point, I kind of heard all the male especially have to register. I think it's the select service. So in the end, they have to take care of their paperwork in the US. Immigration paperwork, yes. Jadi waktu itu saya melihat gereja itu penuh banget, saudara. At that time, I kind of see and notice all the church are full because I think a lot of people pray because of that. Iya betul. Jadi banyak orang yang berdoa dan oh Tuhan saya perlu surat. Jadi datang ke gereja. Dan nggak cuman hari Minggu saja saya melihat jemaat, tapi setiap hari saya ngelihat jemaat karena kerjaan saya di kantor di gereja, di sekretariat. During those times, I see the church is full during those times because a lot of people, pray and requesting at church for that. And not only on Sunday, but I see them on Monday, Tuesdays, Ya bukan Wednesdays. cuma Minggu doang, tapi Senin, Selasa, Rabu karena ya takut-takut supaya dapat visanya ya. I see them, saya melihat mereka setiap hari, saudara. Kenapa? Karena mereka mau urus surat, mereka perlu tanda tangan Pak Nehemia. Oh, if they also on top of it, if they wanted to take care of their immigration paper, they need a signature from Pastor Nehemiah. So they line up. Jadi mereka ngantri di kantor gereja. Ada tugas saya tuh yang harus ambilin. Ayo semuanya ini kertas-kertasnya mana formulir-formulir, itu tugas saya. That's all my job, so I'm aware of it. That's literally my daily task. Itu berlangsung berminggu-minggu. Orang datang, apa kabar gitu. Terus mereka tuh cerita gitu loh. Aduh doakan ya, nih saya juga sudah doa puasa loh. Saya ini udah doa puasa untuk hari ini. Doakan goal ya, doakan ya. I already prayer and fasting hard. Please pray. And people share with me and all that and requesting people pray for me that it will be granted and so forth. Waktu itu saya nggak dipanggil ibu of course. Saya dipanggil mbak. Doakan ya mbak ya. Mbak doakan. I wasn't called ma'am that time, but called like Miss. Mrs. Miss. So please pray. Jadi satu demi saya tuh saya dengar, itu yang saya dengar gitu loh. Saya berdoa berpuasa, saya berdoa berpuasa. Dan satu demi satu goal saudara. Satu demi satu di granted.
And I heard a lot people, prayer and fasting, and then one by one, most of them are granted for that paper. Dan apa yang terjadi? One by one, say goodbye. That never see them again at church. And afterward, what happened? And then at times, one by one, they start to leaving church. Jadi nggak pernah lagi tuh saya ngeliat tuh yang dulunya bilang doa puasa. Yang bilang, saya doa puasa loh mbak. Bener saya doa puasa. Terus habis itu 2 minggu lagi, 3 minggu. Mana nih orang? Yeah. When I heard those are so serious, I'm prayer and fasting, I'm giving it all. And now after that, I never heard from again. Jadi kalau saya nginget itu saudara, saya melihat betapa orang tuh bisa melakukan itu karena desperate. How I can see that when people are benar-benar putus asa. Because they're desperate, they're corner, mereka kepepet, mereka perlu, benar-benar perlu jawaban doa. Mereka perlu itu green card, mereka perlu itu asilum untuk bisa goal, doa, puasa. Because the situation was so desperate, they needed to stay in the US, so they have to do all that thing because of desperation, prayer, fasting, because they need the green card, the papers. Begitu go, bye-bye. Once it's granted, and then that's it, goodbye. Dan itu udah istilahnya itu berlangsung dan kita tuh udah hafal banget gitu. Saya udah tahu lah nih. Oh nggak datang lagi ke gereja. Oh pasti udah granted. Itu jadi kayak begitu saudara. So the pattern is that after a while I'm getting used to it. When I see people granted and they got what they want and that's it. That's kind of like the pattern that's going on. That is a sad part. Itu adalah bagian yang menyedihkan. Tapi ada juga dari bilangan orang-orang yang bilang, Mbak saya berdoa dan berpuasa dan akhirnya di granted. Tetap beribadah, tetap mencari Tuhan, tetap setia. Itu ada saudara. But there is a few that is still faithful after, even though they were granted and they got what they want, they still choose to serve, to Makanya be at church. tadi saya bilang kalau kita kepepet, kita ada perlu gampang untuk bilang doa puasa. Tapi kalau keadaan kita baik-baik, sudah punya surat, sudah punya rumah, sudah punya mobil, semuanya all set, gaji all set, suruh puasa, itu susah saudara. When we are at a pinch in an emergency situation, it's really hard to fast, to pray, to serve. But then when we're granted, it's kind of make it harder to do so. Once everything When is you don't nice. need anything, when everything is all set, when your life is good, and you hear let's fast, Kalau hidup enak, dengar suruh puasa, nggak enak saudara. It's not easy. That's It's not something that you want to do. Bukan sesuatu yang saudara mau lakukan. Kenapa? Karena saya nggak perlu. I don't need it. Saudara tahu nggak? Puasa itu tidak lain hanyalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. the point of fasting is just to humble ourselves before God. Segala sesuatu yang diajarkan, segala sesuatu yang saudara dengar di gereja, entah itu mengampuni, entah itu memberi, entah itu berkorban, entah itu untuk berpuasa, itu semua hanya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menempatkan diri kita lebih rendah, menempatkan Tuhan itu tertinggi. When you hear about fasting and prayer, it's about humbling ourselves before God. That's the whole point of fasting, is to humble ourselves before God. Everything that you do, semua yang saudara lakukan, semua yang kami berikan, ya semua yang kami ajarkan di tempat ini hanyalah untuk membuat kita semakin rendah. All that we do and teach in this church is for us to be humble, to build that character of Christ. Karena firman Tuhan berkata, let no flesh glory in my presence. Ya, tidak ada daging yang bisa meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan tidak ada yang dapat meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Let no flesh glory in my presence. Dan saya minta saudara pada saat ini supaya kita benar-benar bisa mengambil posisi di mana kita tuh merendahkan diri. Merendahkan diri. I plead and ask for you guys to, at this time, this moment, we humble ourselves before God. Karena siapa kita di hadapan Tuhan? Who are we? Kalau saudara masih ingat waktu itu Pak Andi kasih lihat video
Masih inget nggak? Do you guys still remember when Pastor Andy play a video, ada wanita yang lagi duduk dan di matanya terus bisa melihat sampai jauh ke galaksi, jauh ke planet, jauh ke angkasa. Masih ingat itu? Pastor Andy shows a video where you see a lady can see far away, far away up to the sky, the universe. That's a video. Anybody remember? That makes us so small, right? It makes us feel we are nothing. Itu membuat kita merasa, kita nggak ada apa-apanya loh. Saya kasih ini deh, saya kasih himbauan. Saudara, kalau lagi liburan, jangan naik Mount Major. Pergi ke Grand Canyon deh. Karena Mount Major dibandingin Grand Canyon kagak ada apa-apanya. Begitu saudara ada di Grand Canyon, saudara bisa melihat, wow, ini semua Tuhan buat dan sepertinya tuh indah sekali, dan sepertinya rumit, sepertinya unik, dan sepertinya itu membuat kita tuh gak ada apa-apanya. I implore and give advice, if you would like to go to see Grand Canyon, you'll see how majestic, how wide, and we realize we are nothing in comparison. So take a trip to somewhere that is so grand. Somewhere, pergi ke tempat di mana tuh membuat saudara tuh bisa yang wow. Jadi di situ saudara bisa sadar betapa ada tangan Tuhan yang menciptakan semuanya itu, betapa kita nggak ada apa-apanya. We realize at that point, hands of God who created everything and we are nothing. Uang kita di bank itu juga nggak menjamin saudara, nggak membuat kita happy atau senang. Not about how much money we have in the bank, that's not a measure of happiness. Kalau kita merasa, oh kita kuat, kita sehat, hey, masih ada orang lagi yang masih bergumul, masih ada orang yang berstruggle untuk bisa nafas, untuk bisa hidup, untuk bisa keluar dari tempat their sick bed. Don't be proud of if you feel strong, you feel healthy, because a lot of people struggling just to bangun dari tempat tidurnya and that, yeah. Kita seringkali kita compare, kita punya hidup di sosial media, kita melihat, wah ini diberkati, wah ini mobilnya Tesla, wah yang satu rumahnya millions of dollar, wah kita sering compare, kita sering bilang, We really like to compare one another, looking at Facebook's money's house and what you have, we will like to compare one another. Dan kita merasa kok susah banget, padahal kita sudah dipindahkan Tuhan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Why we feel still we're struggling while we already transformed by God to darkness into light. What are we living for? Untuk apa hidup kita saat ini? Kalau saya boleh tanya jujur dengan saudara, why are we here? Dan apa yang kita mau capai dalam hidup kita? What is our goal in life? I'm asking brothers and sisters here. If you are here and if you are sitting down, if you listen to me, and you pondering, you meditating on your life, what is it that you want to achieve? Apa sih tujuan hidup kita? What is the goal? What is it that you want to really to see it manifest in your life? Sehingga kita bisa bilang, Tuhan, saya perlu ini, atau kita sudah ada di titik di mana kita bisa bilang, Tuhan, saya nggak perlu apa-apa selain saya perlu Tuhan. Have we come to a point when we say, enough, I don't need anything else, I just need you, Lord? Have we come to that point? Apakah kita sudah ada di poin itu? Saudara, waktu doa pengurapan yang kemarin di New York, kalau kita mau, itu kan kalau saudara sudah pergi ke gereja New York itu kan kecil sekali. Jadi WC-nya tuh di bawah. Jadi waktu itu saya sebelum pandemi mulai khotbah saya ke bawah, saya harus ke WC. Before the anointing prayer at New York Church, the building is small, so I went down before the service started, go down there to the bathroom below. Dan WC cuma satu. One bathroom. Jadi selalu ada antri. There's always line in there. Dan di depan saya, waktu itu saya ngelihat salah satu teman saya. And I saw one of my friend in front of me at the time. Dan saya tahu teman saya ini kongsi sama dua kakak adik sama dia kongsi dengan dua kakak adik. Semuanya ini pengerja gereja. Buka restoran sushi.
And the person is joined up together to open a sushi restaurant. They kind of like partner up. Jadi saya lihat, apa kabar? Aku bilang, baik-baik loh. Saya tahu dia tuh pasti harus kerja. Hari Sabtu itu harus kerja hari Sabtu. So I greet her, hey, how are you doing? This is Saturday. So I know she need to go to work on Saturday for restaurants busy there. Dan saya tanya, jadi abis ini langsung pergi kerja? Dia bilang iya. Terus yang buka restoran siapa? And I asked, are you going to go to work after this? And then the person said yes. And then who's going to taking care opening for the restaurant? Karena yang saya tahu restoran itu 99% adalah orang Indonesia dan 95% itu semua pengerja gereja GBI. As I noticed, 99% of the restaurant worker are Indonesian people and like 95% are church worker actually. Jadi saya waktu saya nanya, siapa yang buka gereja? Karena saya pengen tahu, bukan saya kepo, tapi saya pengen tahu siapa. Karena saya kenal semua yang kerja di situ. I want to know like who will do the opening because it's like I know everyone who works there. Dan waktu itu dia bilang, kita. Hah? Aku bilang, jam berapa buka? He said us and like what time it's the restaurant's open. He said it's me, so yeah. Yeah, it's okay. Yeah. He said it's me and terus saya tanya, loh restoran buka jam berapa? What time is the restaurant open? Dia bilang jam 11. He said it's at 11. Itu udah mau jam 10 dan Pak Nehemia belum mulai khotbah, saudara. It's almost 10 and Pastor Nehemiah about to start the service, the preaching. Terus saya bilang begini, dan restorannya itu 40 sampai 45 menit sampai 1 jam deh dari gereja. And that restaurant is about 45 minutes to an hour from the church. Dan saya bilang begini, lah ini kamu mau tunggu sampai diurapi, terus berarti restorannya gimana? Aku tanya gitu. And I asked him that you're gonna wait until you get the anointing. Then what about the restaurants? Terus dia ngeliat sama saya, dia bilang, ya nunggu. We have to wait. No, the customer have to wait. They have to wait. Ini yang mau punya restoran mau diurapi dulu. Customer suruh nunggu. They have to wait. The owner need to be get their anointing service first. Oh, the customer has Dia to. ngomongnya tuh santai aja, terus dia masuk. Saudara tahu waktu dia masuk ke dalam, saya mulai nangis. When he said that casually, and somehow I started to cry. Dia masuk ke dalam gitu, saya mulai nangis. Saya bilang, wow, masih ada orang kayak begini. I started to cry and I'm like thinking, wow, there's this type of person still. Ini yang datang ke restoran mereka tuh bukan orang ece-ece, saudara. Aktor, singer, aktris, restoran mahal. Their customer is high-end customer, not just regular, so they're making a lot of money there. And they have to wait because the owners needs to go prayer anointing. Mereka customernya harus nunggu yang punya restoran dapat doa urapan dulu. Wow, saya langsung buru-buru nangis saya waktu karena dia udah keluar lagi. Saya bilang, wow, itu memberkati saya, saudara. Cuman berapa menit kita punya interaksi. Dan dia ngomong ini bukan untuk membanggakan diri, tapi benar-benar dia jawab pertanyaan saya dan saya bingung aja gitu loh. Hah? Jadi disuruh nunggu. Dia pengurapan dulu. Biarnya nunggu. It's okay, dia bilang. It's okay. I cry and wipe my tears and surprise. Wow, they really have to wait. It's kind of surprised me then. It kind of shocked me. Dan saya selalu lihat orang ini tiap hari Sabtu pengurapan selalu. Dan saya selalu lihat yang 2 orang lagi yang punyanya selalu saya lihat. And I always see this person on a Saturday and the other 2 owners also on Saturday. On Saturday. Dan mereka itu pegang peranan penting di gereja, saudara. They actually hold position that's quite important at the church. Koordinator ibadah, segala sesuatu. They're part in the service coordinator. Dan year after year, setiap tahun saya melihat mereka setia. Dan betapa Tuhan memberkati mereka ketika mereka menempatkan Tuhan nomor 1. I see this person faithful year after year serving the Lord when he positioned God first. Waktu kami datang ke restorannya kita ngelihat, waduh, kita dijamu kayak apa, saudara, udah kayak raja. Dan seperti kayak di film-film aja gitu loh. Masuk terus keluar lagi. Enjoy gitu. Dan mereka punya
customer kita lihat, aduh itu ada di suatu lingkungan yang orang-orang kaya semua, rumahnya tuh yang kayak wah gedung-gedungnya udah kayak mansion itu udah seperti itulah istilahnya. When we come and serve, we're treated like kings, and those neighborhoods are very fancy neighborhood, where rich people and the customers in that restaurant, so just not ordinary. So Dan kita melihat bagaimana Tuhan memberkati mereka luar biasa. we see how God blessed their life, their business so much. Why? Because they put God first. Karena mereka menjadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan mereka. Dan itu memberkati saya. Itu benar-benar memberkati saya. That really blessed me. That interaction, that small, short interaction really blessed me to show how when you put God first, when you put God as priority, you will see how God will bless your life. Dan satu demi satu dari orang ini, Tuhan berkati sedemikian rupa sehingga yang dari nggak punya surat jadi punya surat, dari nggak punya rumah jadi punya rumah, yang dari jomblo jadi sekarang anaknya 3. One by one, I see the progress. People who has no papers to have papers, who have no house to have house, from singles to have like 3 kids. In the process. Jadi, are we desperate? Apakah kita desperate dengan Tuhan? Do we put God first? Apakah kita taruh Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita? Apakah kita mau benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apakah kita mau benar-benar melihat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita? Sesuatu yang baik, changing in our life. Are we really humble ourselves to see God works in our life by being humble? Really see God move in our life to bring changes. Sebagai ayat mungkin satu-satunya dan yang terakhir Filipi 3. Philippians 3. The only and probably the last verse, Philippians 3. Dalam bahasa Indonesia dikatakan judulnya kebenaran yang sejati. Tetapi adalah satu terjemahan Inggris, New Living Translation. Judulnya itu dikatakan The Priceless Value of Knowing Christ. The Priceless Value of Knowing Christ. Kalau kembali dalam bahasa Indonesia dikatakan kebenaran yang sejati. Ayat 1, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Finally, my brothers, rejoice. Philippians 3 verse 1, right? Finally, my brethren, rejoice in the Lord. It is no trouble for me to write the same things to you again, and it is a safeguard for you. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Watch out for those dogs, those workers of evil, those mutilators of the flesh. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. For it is we who are the circumcisions, who worship by the Spirit of God, who glory in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh. Though I myself could have such confidence. If anyone else think he has grounds for confidence in the flesh, I have more circumcision on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as is to the law of Pharisee. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. As to zeal persecuting the church, as to righteousness in the law, faultless. But whoever was gained to me, I count as loss for the sake of Christ.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. More than that, I count all things as loss compared to the surpassing excellence of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have lost all things. I consider them rubbish, that I can gain Christ and be found in him, not having my own righteousness, but from the law, but that which in true faith in Christ, the righteousness from God of the basis of faith. Amin. Ayat 10 sama-sama, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekali lagi ayat 10 sama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Verse 10, I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being confirmed to him in his death, and so somehow to after the resurrection from the dead. Saudara, ayat 10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini tiap kali kita dengar ini menjelang Paskah. Saya nggak tahu kenapa Tuhan berikan ayat ini. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mau supaya kita semua tahu bahwa untuk kita dapat menjadi serupa dalam kematian Kristus, kita harus tahu, kita harus mengenal kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan to be partner in his suffering. What I want to know is the power, the suffering of Christ and the power of the resurrection, especially in Easter time, that we realize this is about his suffering to be transformed and the glorification of. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Verse 12. Not that I've already obtained all this or that I've already been made perfect, but I press on to take hold that which is Christ Jesus took hold from me. Brothers, I do not consider myself yet to be taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead, press on towards the goal to win the prize of God's heavenly calling in Christ Jesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai. Artinya di mana saudara saat ini berada dalam level pengenalanmu akan Tuhan. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. All of us who are mature should embrace this point of view. And if you think differently about some issue, God will reveal this to you as well. Nevertheless, we must live up to what we have already attained. Amen. In under translation dikatakan, but we must hold on to the progress we have already made.
Saya percaya kita semua sini sudah mencapai kemajuan dalam iman. Amin. Saya percaya kita semua di sini sudah ada di dalam level di mana dulu saya berbuat yang gak benar. Sekarang saya sudah tinggalkan perbuatan itu. Dulu saya suka berbuat yang ini. Sekarang sudah enggak. I believe we have achieved to come to the point of faith where we used to do something that is worldly and wrong, and now we have come to the point to do what is right. Dan jangan berhenti sampai di situ, saudara. Don't stop. Jangan berhenti sampai, oh saya toh sudah baik-baik, I'm all set dalam kekristenan saya. No. Don't stop to that point, just thinking you're good, but don't stop there, please. Ayat 17 dikatakan, saudara-saudara ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Verse 17, join one another in following my example, brothers, and carefully observe for those who are walking to the pattern we have set for you. For I have often told you before, and now I say it again with tears. Many will live as an enemies of the cross of Christ. Bagaimana orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus? Di ayat berikutnya dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Their end is destruction, their God is their belly, and their Saya minta glory musician. is in their shame. Their minds are not set in earthly things. But our citizenship is in heaven. We eagerly await the Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables him to subject all things unto himself, will transform our lowly bodies to likeness of his glorious body. Ini adalah khotbah saya pagi hari ini. Seluruh Filipi 3, biarlah itu berbicara kepada kita. Biarlah itu menegur kita, biarlah itu mengingatkan kita. Philippians 3 is the subject point for my service this morning. Let the whole chapter of Philippians 3 be what we need to learn today. Jangan saudara, di akhir daripadanya kita kedapatan hidup sebagai seteru salib Kristus. Don't be at the end of the time, at the end of the day, we're gonna be the enemies of Christ. Di mana kesudahan kita adalah kebinasaan, di mana Tuhan kita adalah perut kita. We will be perished and in destruction, and our God is our belly. Don't be like that, brothers and sisters. Dan kemuliaan mereka dikatakan aib mereka, pikiran mereka mata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena apa saudara? Ayat 23 sama-sama. 20 sama-sama. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena apa? Dikatakan ayat 20. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. This is not our place. Ini bukan rumah kita saudara. Kewargaan kita ada di atas sana. Di surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dikatakan. But our citizenship is in heaven, that we eagerly await Savior from the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to subject all things unto himself will transform our lowly body to be like his glorious body. The point here in verse 20 is that our citizenship is not of the earth. Our citizenship is in heaven, awaiting for God's promises. Mari kita berlari-lari. Mari berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Let us run fast towards the calling, high calling in Christ Jesus our Lord.
Dan sampai akhirnya kita bisa berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. In the end, we can finally say, what I want is to know the power of His resurrection. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. And the communion with His holy body, we can be unite with Him in His suffering. Sebelum kita masuk ke dalam minggu-minggu Paskah ini, Before we enter into Easter seasons, mari kita refleksi sekali lagi. Apakah benar jalan salib yang Yesus lalui itu benar-benar kita hidupi dalam keseharian kita? Apakah benar kita mau pikul salib ketika nggak enak saudara bagi daging kita? Let us reflect ourselves whether we want to follow the cross of Christ, whether we want to follow Christ when it's not easy for our flesh. Apakah kita mau terus pikul salib kita? Do we want to continue to carry our cross? Atau pada akhirnya kita akan disebut sebagai seteru salib Kristus? Or lest we'll be find out in the end we'll be the enemy of Christ. Saya berdoa supaya tidak di antara kita, tidak ada satupun di antara kita yang pada akhirnya akan menuju kepada kebinasaan. I pray that not one soul in the end will perish. Kalau saudara ingat minggu lalu perumpamaan kepada pengerja yang Pak Andi bawa ke depan, ya, ada Pak Yoke, ada Pak James, ada Pak Hari, ada Pak Dedi, ada Pak Michael. Saudara ingat itu? You guys remember the parable that Pastor Andy bring Mr. Yoke, James, I'm sorry, I forgot the rest, Mr. Harry, and Dedi, and Mr. Daddy, yeah, and Mike, and Mike. Satu demi satu mereka bekerja dari yang awal sampai yang paling pagi. All the workers from the beginning till the end, since early morning until late evening. Dan yang membuat hati kita tersentuh itu ketika Michael bilang apa? I wish saya ada di posisinya Yoke. And I got touched when Michael said, I wish I'm in Yoke positions. Karena Michael ini represent mewakili orang Kristen yang baru. So Michael represent a newborn Christian. Belum lama bertobat. Not repenting, not knowing the Lord for. Pak Yoke mewakili orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, mungkin dari udah ada dalam Tuhan. Yoke is representing Christian who is like born Christian, who's grow up as Christian. Tapi dari yang lahir Kristen sampai yang baru jadi Kristen baru minggu lalu, upahnya bos bilang apa? Sama. But in the end, it doesn't matter if you are since birth a Christian or just like recently repenting. In the end, the rewards are the same. Mungkin ada saudara yang di sini baru Kristen. Maybe some of you are new Christians in here. Mungkin ada saudara yang sudah Kristen. Maybe some of you born as Christians. Upah kita sama, saudara. In the end, our wages is the same. Tapi apa yang kita buat dengan waktu yang ada yang Tuhan berikan bagi kita? The question is what we do with the time that God gave us, all this time that remains. Apakah kita bisa bilang akhirnya seperti Michael bilang, saya maunya seperti Yoke. Ada banyak waktu yang bisa saya pakai untuk melayani Tuhan. Are we gonna say in the end, I'm gonna like Mike said to Yoke, I want to have more times to serve the Lord since I was younger. Karena hidup ini adalah kesempatan. Life and opportunity. Pakailah untuk melayani Tuhan. Use it to serve the Lord. Dan doa saya supaya jangan di antara kita pada akhirnya dipanggil menjadi, Tuhan bilang apa? Seteru salib Kristus. And in the end, after all this, we don't want to be found and be called like we are the enemy of Christ. The enemy of the cross of the Christ. It is so scary. Saya nggak mau dipanggil seperti itu. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. There are many people, even Christians, who live as the enemy of the cross of Christ. Di mana kesudahan mereka adalah kebinasaan. Sekali lagi saya bacakan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Where their God is their belly, the end is their suffering.
and whose glory is in their shame, who set their mind on earthly thing. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami tidak mau pada akhir daripada semuanya ini, apa yang kami jalani sebagai pengikut Kristus, hari-hari kami sebagai orang percaya, pada akhirnya kami berjalan menuju kebinasaan. Pada akhirnya kami dipanggil sebagai seteru salib Kristus. Lord, we thank you. We pray right now that we don't want to be found at the end of the day as the enemy of the cross of Christ. Tuhan, kami mau berlari-lari kepada panggilan kami, tujuan yang mulia itu Tuhan. Lord, we want to run to our calling, your holy, righteous calling. Karena kami tahu bahwa kewargaan kami adalah di dalam surga. Because we know that our citizenship is in heaven. Lord, help us to run the race with our eyes focused on you. Tuhan, bantu kami berlari dengan mata tertuju kepadamu. Supaya mata kami benar-benar tertuju, fokus hanya kepada Tuhan. That our eyes only be focused, only you and you alone. Dan ajar kami senantiasa untuk kami bisa merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Teach us to be able to humble ourselves before you, God. Untuk kami datang merendahkan diri dan kami bilang, Tuhan, we need you. Where we can come over and say, Lord, kita perlu Engkau, saya perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. We need you. Kami perlu. Kami desperate. Kami perlu Engkau. Dan Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami menjaga api kami tetap menyala. I pray in the name of the Lord, let our fire is burning. Kami menjaga api kami tetap menyala. Menjaga api kami tetap menyala. Let us watch our fire, let us keep burning it. Menjaga api kami tetap menyala dalam mengikuti Engkau. Let us be watchful that our fire still lit on when serving you, God. Kami mau Tuhan penyertaan kami dengan Tuhan. Kami terus bergairah, kami terus ada semangat, kami terus menerus Tuhan berjalan, bahkan firman-Mu katakan berlari-lari, biar api kami tetap menyala, biar Roh Kudus tetap menyala dalam kami, biar Roh Kudus yang memampukan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. We pray in the name of Jesus, let the fire keep burning, let our guidance and passion to have the Holy Spirit, the fire within us is burning in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank Terima you, God. kasih. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih. Let us stand up in God's presence. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Let us raise our hands up high to the Lord. Mungkin kita nggak perlu apa-apa pada saat ini. Kita nggak ada keperluan, kita nggak ada permintaan. Maybe we don't need anything at the moment. We have nothing, no request. Tapi mari just angkat tangan saja. Let us just raise our hands. Sikap tubuh kita di mana kita mengangkat tangan ini menandakan bahwa ini adalah tanda penyerahan. Our gesture by lifting hands is a sign of surrendering. Ini adalah tanda bahwa Tuhan, kami perlu Engkau. It's a sign that God, we need you. Let no flesh glory in my presence. Ya, tidak ada daging yang memuliakan dirinya di hadapan Tuhan. Mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Let us humble ourselves before God. Mari kita datang dengan sikap hati yang rendah di hadapan Tuhan. Let it come with a humble, at the right heart attitude before God. Mari kita taruh Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita. Let us put God first in our life, Dalam hati kita, in our heart, dalam pikiran in our kita, mind, dalam apapun yang kita perbuat. in all that we do. Mari kita taruh Tuhan yang pertama. Let us put God first. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. But we lift up our hands. Dan kami mau berkata, Tuhan, kami perlu Engkau. We need you, Lord. Kami need you. perlu Engkau. We Kami need you. tidak ada apa-apa yang tanpa Tuhan. We are nothing without you.
Dan kami juga mengangkat tangan kami. We lift up our hands. Kami bersyukur. We grateful. Mungkin kami tidak sedang dalam situasi di mana kami memerlukan sesuatu, Tuhan. We are grateful, even though now we are not in the position in needs of something. Mungkin kehidupan kami baik-baik. Maybe our life could be rosy-dozy, will be good. Keluarga kami baik-baik. Families are fine. Pekerjaan baik. Works is good. Semuanya baik, Tuhan. All seems good. Tapi toh kami mau tetap mengangkat tangan kami. But we want to raise up our hands. Kami mau bersyukur. We want to give thanks. Kami mau bersyukur. We want to give thanks. Kami mau to acknowledge, kami mau mengakui bahwa semua berkat itu datang dari Tuhan. We're acknowledging that all blessings only comes from you. Semua sukses yang kami terima itu datang dari Tuhan. All success that we have is from you. Semua promosi yang kami terima itu datang dari Tuhan. All promotions only come from you. Semua jalan-jalan keluar itu datang dari Tuhan. All the way out, all the path you show us is all from you. Surat-surat kami itu datang dari Tuhan. All the papers is all from you. Kesembuhan kami itu datang dari Tuhan. The healing is only from you. Kesehatan kami itu datang dari Tuhan. Our health is only from you. Kemurahan atau favor di mata bos itu datang dari Tuhan. Generosity and favor that we receive is from you, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Thank you, Tuhan, God. Thank you, terima Lord. kasih Tuhan, terima kasih. Forgive us if we do not thank you enough. Ampuni kami kalau kami kurang berterima kasih. Ampuni kami kalau kami kurang berterima kasih. Kami suka lupa Tuhan. Ketika kami buka mata kami masih ada nafas. Itu karena Tuhan, itu karena Tuhan, itu karena Tuhan. Forgive itu us, Lord, karena if we Tuhan. forget to be grateful. We have breath of air. We can breathe. We forgot. It's all from you alone. Jesus, Jesus, Jesus. Ini sikap hati umat-Mu. Ini kami mengangkat tangan. Tuhan, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Biar Kau dapati hati-hati yang mengucap syukur di tempat ini. Lord, we ask that you will find gratitude in this place. Gratitude and not complain. Gratitude and not grumbling. Tuhan, ucapan syukur bukan keluh kesah. Ucapan syukur bukan keluh kesah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah umat-Mu adalah orang-orang yang kedapatan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kita. Terima kasih Tuhan Yesus. We thank you, we thank you. Terima kasih. Kami hanya bisa mengangkat tangan kami bersyukur. Thank you Jesus. Let us be grateful for all you've done. It's all about you. Thank Let you, us be grateful Jesus. from the bottom of our heart for all that we can do and receive is just from you alone, God. Yes, 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 yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Kau Lord Jesus. baik, Kau You are baik, Kau good. baik, Kau You're baik. awesome. Mari naikkan syukur, mari naikkan, jangan berdiam diri dan naikkan syukurmu. Try to say, give thanks to the Kalau Lord. ada yang Lift Tuhan up your voice. ingatkan untuk engkau untuk mengucap syukur, hal yang kecil sedikit pun, mari ucapkan syukur. Let us give thanks to God. Mari belajar untuk mengekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. However small it might be, learn to give thanks to God, to say it, however small it is. Yeah, learn to express yourself in the presence of the Lord. I'm giving you the opportunity to just express your gratitude. Bersyukur saudara kepada Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Thank you, Lord Jesus. You are good, so good, and truly good. For your mercy never ends. Terima kasih untuk janjimu bahwa keluargaan kami ada di surga. Dan kami berdoa untuk teman-teman, untuk saudara, sanak saudara kami, keluarga kami. Kami pun mau melihat mereka selamat Tuhan. Kami pun mau melihat mereka ada bersama-sama dengan kami di surga nanti. Kami pun mau melihat mereka diubahkan. Kami pun mau melihat mereka Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah itu terjadi di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Apa yang belum pernah mata kami lihat, apa yang belum telinga kami dengar, apa yang belum pernah timbul dalam pikiran kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami yang percaya kepadamu.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for our citizenship Thank is you, in heaven. Jesus. Thank you Yes. for our family that hasn't been touched, been saved by you, Yes, that they will Lord. be safe and experience the Yes, Christ, Lord. the true power of God. Yes, Lord, we thank you, we thank you, we thank you. Thank you, Jesus. Haleluya. Kau baik, sungguh baik. You're good, so good. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan, oh terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the love you give to me, for these days you made your amazing grace. Lord, I lift my praise for these days you made your amazing grace. Lord, I lift my praise, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, sebab hari ini Tuhan jadikan segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu baik adanya. Hari ini Tuhan ciptakan, hari ini Tuhan adakan, hari ini Tuhan berfirman, hari ini Tuhan berperkara, hari ini Tuhan menjawab, hari ini Tuhan menyembuhkan, hari ini Tuhan, oh Kau datang dengan segala sesuatu yang baik, hari ini Tuhan memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you Jesus, thank you Lord, for you have made these days, for you have come, for you have saved, for you have spoken, for you have restored, for you have healed. Oh God, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik, sungguh baik, Kau baik, sungguh baik, Kau baik, sungguh baik, Kau baik, sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan dalam perjalanan ke California. Tuhan sampaikan dengan tidak kurang suatu apapun. We pray for our servant Pastor Andy and his trip to California. There's nothing lack. Yes Lord, biar dia sampai di tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, pengurapan Allah, kekuatan, kesehatan menjadi bagiannya, sehingga dia dapat menyampaikan seluruh isi hati Tuhan, apa yang harus disampaikan.
Let He come and arrive with not lacking of anything, that He can deliver the message from God. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Untuk firman-Mu, terima kasih untuk umat-Mu, terima kasih Bapa. Biar tidak ada di antara kami yang kedapatan menjadi seteru salib Kristus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, Karena we thank you. We pray that kami bukan nobody kebinasaan Tuhan. will be found as the enemy of the cross of Christ, that none of us will perish in the end. Yes Lord, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami datang dalam berkat Tuhan, dan kami percaya Tuhan kami pulang juga dalam berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Let's lift our hands. Hopefully we pray in the blessings of God. Receive Biarlah it. berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. That the blessing of God, our Father of Abraham, Isaac, and Jacob, Biarlah kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, that the love of our Lord and Savior Jesus Christ, serta penghibur kekuatan kuat kuasa Allah Roh Kudus and the comfort of the Holy Spirit memberkati, bless us, memberkati, bless us, memberkati, bless us, menyertai, be with us, melindungi, protect us, beserta dengan kita. be with us. Mulai dari hari ini, From now on, besok, tomorrow, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. until Maranatha, the Lord Jesus come back for the second time. Mari kita semua yang sudah terima berkat sama-sama dengan saya Let katakan, our belief say with me, Amen. Amin.